السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا نظر بد کے متعلق، نظر بد کا آپ کو علاج بھی بتاؤں گا اور نظر بد کی نشانیاں بھی بتاؤں گا اور نظر بد سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ مسلمان کو ہی لگتی ہے، مومن کو ہی لگتی ہے، غیر مسلم کو کیوں نہیں لگتی، انگریز کو کیوں نہیں لگتی، ہندو کو کیوں نہیں لگتی؟ غیر مسلم جو بھی ہے وہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، ان کی بہت مشہوری ہے، KFC والے ہو گئے یا اور جو بھی ہو گئے، بڑے بڑے ان کی چین ہیں، بڑے بڑے بزنس ہیں، بڑے بڑے ہوٹل کی چین ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں لگتی۔ یہ مسلمان کو ہی نظر لگنی ہوتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس کا جواب اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیا جائے گا۔ آپ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیں اور آخر میں نے آپ کو دم جو ہے وہ ریکارڈ کر کے دے دینا ہے، وہ آپ نے لگانا ہے اور آپ کی نظر بد جتنی بھی پرانی ہوگی، جتنی بھی خطرناک ہوگی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ دوستو آپ نے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ مسلمان کو ہی لگنی ہوتی ہے، نمازی پرہیزگار کو ہی لگنی ہوتی ہے، جو حج زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کو ہی لگنی ہوتی ہے، حالانکہ تلاوت بھی روزانہ کرتا ہے، اس کو نظر لگنی ہوتی ہے۔ اس کی برکات جو ہیں وہ کدھر چلی جاتی ہیں کہ نظر بد لگ جاتی ہے؟ دوستو یہ دیکھیں، جو مکان خالی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ڈکیٹی نہیں کرتا، جس کے اندر سامان ہوتا ہے، جس کے اندر قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہی لوٹا جاتا ہے، اس کو ہی چور پڑتا ہے، اس کو ہی ڈاکو ڈکیٹی کرتا ہے اس کے اندر، جو کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ قیمتی چیزیں ہیں، اس کے اندر سے مال ثواب مجھے ملے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو انگریز ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، وہ اندر سے تو خالی ہی ہے، بے شک وہ دنیا میں مالدار ہوگا، بہت نام ہوگا، بہت اس کی ہوٹلوں کی چین ہوگی، مختلف بزنس کی چین ہوگی اور مختصر بہت اس کا فیمس نام ہوگا، KFC والے ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جب بزنس کرتے ہیں تو اکثر یہ آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، ایلن مسک کو دیکھ لیں، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بزنس کا ایک سپیسیفک جو حصہ ہوتا ہے، سپیسیفک جو رقم ہوتی ہے وہ ڈونیٹ کر دیتا ہے مختلف NGOs کو۔ اللہ کی ذات کو یہ چیز پسند ہی نہیں کہ اس کے راستے میں کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، اس کے لیے وہ رحمت نہ بھیجے، اس کے لیے وہ محفوظ اس کی دولت کو نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح بے شک وہ انگریز ہے، بے شک وہ مشرک ہے، بے شک وہ کافر ہے، لیکن اللہ کی ذات کی یہ غیرت ہے کہ اللہ کی ذات کی یہ جلالیت ہے، اللہ کی ذات کی یہ غفور الرحیمی ہے، رحیمی کریمی ہے کہ وہ جو اس کے راستے میں دیتا ہے، بے شک وہ مسلمان ہو، بے شک وہ بے نمازی ہو، بے شک وہ نمازی ہو، بے شک وہ روزہ دار ہو، بے شک وہ حج کرنے والا حاجی ہو، بے شک وہ کافر ہو، مشرک ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی ذات جو اس کے راستے میں دیا جاتا ہے اس کو قبول کرتی ہے اور اس کا ازالہ کرتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اس کا دنیا کے اندر ہی اللہ کی ذات ازالہ کر دے گی، یعنی اس کا کاروبار بڑھ جائے گا، اس کا نام، اس کی شہرت، اس کا سب کچھ جو ہوگا وہ فیمس ہو جائے گا۔ لیکن جو مسلمان ہے اللہ کی ذات اس کو آخرت کے اندر بھی اجر دے گی، غیر مسلم مشرک کافر کو آخرت کے اندر اجر نہیں ہوگا۔ یہ دوستو آپ کو دیکھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا اس چیز کو، اس لیے کہ جو ان کے اندر یہ دنیا داری ہے، ان کے پاس دنیا داری کا مال ہی ہوگا، آزمائش ہوگی تو مسلمان کی ہوگی، مومن کی ہوگی، اللہ کے بندے کی ہوگی۔ اسی طرح یہ ہے کہ نظر اگر لگتی ہے تو مسلمان کو لگتی ہے، مومن کو لگتی ہے، نمازی کو لگتی ہے، حاجی کو لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے آگے بھی سامان رکھا ہوا ہے، دنیا کے اندر بھی رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی ذات اس کو آزما کر دیکھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کا میں نے یہ جواب دے دیا ہے کہ غیر مسلم جو ہے اس کو نظر کم لگتی ہے، اس لیے کہ وہ رحمان کے بہت زیادہ قریب نہیں ہوتا۔ مسلمان مومن جو ہے وہ رحمان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ کی ذات نے اس کو اپنے دوست کو ہی زیادہ آزمانا ہوتا ہے، دوست کو ہی زیادہ سرخرو کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی کو نظر لگے گی، کسی کو کوئی پرابلم آئے گی، آزمائش آئے گی، تو اللہ کی ذات یہ دیکھے گا کہ مجھے یاد کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ کسی غیر مسلم کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، یا میرے کلام سے یہ اثر لیتا ہے، یہ میرے کلام سے اپنا علاج کرتا ہے۔
तो दोस्तों अपने ईमान को कमज़ोर ना होने दें, अपने ईमान को मजबूत करें। अगर आपको किसी को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, औरत को नज़र लगती है, नज़र की वजह से कोई भी नुकसान होता है, तो कुरान पाक जो है इसकी आयात जो है इसका दम करें, और इसके साथ साथ जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया था उसको करें। मैं अब रिकॉर्ड करने लगा हूँ, इसको लगा लें और अपने पास पानी रख लें। ये पानी पीना भी है, आपने अपने दुकान के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने घर के अंदर आपने इसका छिड़काव भी करना है। लेकिन छिड़काव करते वक्त ये ख्याल रखना है हल्का हल्का छिड़काव करना है और दीवारों के ऊपर करना है, आपने नीचे नहीं गिरने देना चूंकि इसकी बियत भी ना हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यु'ज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ऐनिन ला यशफ़ीका। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.